Ah, bibigyan ko ah. Pinalikan ah. Uy, kuha namin yung bola. Si Boss Atan? Laban ng mga tatikas. Kaldagin mo daw, kaldagin mo. Ayan ah. Ano daw niya? Ayan, naka-vlog yan. Ayan. Oh. Dating daw, tumukan daw, tumukan. Oh! Tag! Tuwag! Ayan na, si Kyrie Ervin. Oh! Iwan! Oh! Ay na! Oh! Oh! Ah, babawi. Bag. Uwa, Leonard! Ayan na. Hindi na ako napasahan na. Pawi ka, bido mo! Ay na, nagiga, nalabas ka! Sino mo? Nalabas ka! Magsipukain ka. Nagubad yung magkapatid, patay na! Tay. Bantay mo! Magkampi. Kaya nyo nga. Kaya mo na. Bola. Oh! Shoot mo! Ikaw mo, ikaw yus. Yan. Oh, ayun. Basketball! Basketball lang! Oh! Ay na, sa kanya na naman! Ay! Oh! Oh my God! Ano ba sa si Leonard ni? Sinubukan niya sa mama mo eh. Oh! Josie kasi ang gugulo niya naman kasi dyan. Kaldag. Oh, labas. Labas. Oh! Ay, tinignan. Ayan na! Para naka-chocolate lagi. Ayan na, get, dribble! Iwan. Lapit daw, lapit! Uli! Asikmurahan. Bang! Bag! Tigas yan! Ay, gago, sumabay. Come on, Leonard! Kuha! Paul, go dyan! Oh! Oh! Mas kaya mapapansin kayo, tadyaan kayo eh. Kaldag kasi, bawian mo. Oh, tinignan. Bang! Saan yung tama? Bang! Uli! Oh! Tabi! Ayun siya pa! Ayun na! Iwan na! Ay, wala! Kaldag. Oh! Oh! Di ba kayo ka? Uusik ko yung kapatid niya! Masiko! Kapatid yan! Tay!
yan, good. Good yan. Good yan, good. Bilis mo auto ah. Hoy! Hindi na nagbabantay ito. Magtatampo na siya, guys. Kaldag, kaldag. Ah, saan yung tama? Saan? Legang tama. May kamukha ito eh, si Alden.